me de asem bi betu mutirim asem obi muntie ne ye pa eye manasi ena syndicate na brown muntie secret bi a before no moko wusu bempa ho no omo hyehye before na manasi ene na brown ene syndicate omo beko owusu bempa ho no said omo hyehye plan na enue enne na me say asem me kan da because me obi business nyam business na me say me kan da me mo audio obaji me di agimi di me kan tem say me fa audio mra me ni audio bi ade ma wo mo nyina atena ase ena omo hu say owusu bempa ye obi a ni nsem omre ni nsem emre osan hu ni pa mobo ntire wo so mo tena so mo hyehye adwuma no de kodi papa no ena mo hyehye adwuma na adwuma no se di no omo ko police for ho eko catcher omo so na bena de akire nti eko catcher omo so mo ko twasini eti omo hia police ata he ye twasini wo ko police ni wo so pe police atade ade ya so osi panyini so uniform be ma obi because obi ko twasini ombe ma obi ama omo hyehye no omo ko pen kurasefo obi se be mo fa nche nyina ye kurase ba me kan da bi omo ko je omo ko fa nkofo mo ye sa video omo de ko akire owusu be mpa no no ogidi ye no eno mo da creative bi ti say yeku obi manasi begina wasu ti say ampa yeku obi ede ni share robam ene yetwa video se nipa mote ho na se mo onyansa ti say me obofom ti ala onyansa na ka obetan se ka se adenti na video we eye de ne yekoku obi ba ofon so eno no mo hyehye ye eno mo ni syndicate e kosa di no ga no na osuro to ye no so mfa no ho njim eno mo se ne ye bayi asie yi ga no fi bempa ho se bayi aga nti mi ko tie to because manas can see man so start to sell chat me no me yi mani ma because me hu me du achi on say musa say who is this rare manas now say yes rare manas if from me chat with you because me hu ba bia wo free ba me mpa obi na ni briska obi na ni briska me penasem ana me twen me eno mo hyehye as me to aso mo hyehye adwuma no ga na fa ne ho anjim no mo say no mbeko papa no ho no mako yi ga na free papa no ho se be o mbeti ayo mo deal no na nansi ni so mafia na bra to ko mo ko no mo ntiase wa mafia na bra because ono so ka se sika ye je no se me so me kokodura because na bra ni abre pass opeka me kokodura bro kire de card ye enye na matobi ya sendo eno no so to na adwe wo ho nti omo kunko nante ya adwuma na dia bo obia no na so omo nyina de omo hawo na omo atempo ma na sini ti wo se Canada Japan ama na 3 billion o de ama usu be mpa so mfa mo no Canada Japan no to no obekwa ko yi ni 3 billion ama wo kwase abema we se ye mfa ma ada no moni briskasa papa ya mra wo se ye pe wo kun o de kwase video no ko kire na ono so antra se ama pa dada bia memeka mi di mo atama ma mka se mi pa atem bidie usofo to ho no obi abase ye friend say ye pami akumia e de na say wo kire police station na wo kire no police station kwa na wo kire no wo protest na mana da hotel and then we you woman because ye no ye mpa didi ayi o da o ye pepra kun memeti ai wo bu de bra me de me adwuma ya na ye didi me wo ye de ho wo be ho nti o motena so mu se de nya papa we de on pa tirimodinti no na mo hyehye adwuma so de di masi so ko da hotel ye pe na kun wa na pe na kun enye na tu no ko na de na tu fa simple and some of baba kai on the tune adenti na ompanyfo na mo no Canada na nkasa so ye no krafo no me Canada me na me kunu na be tore be wo sem tete bi ma because wo tia na ya ntene wa hwa wo bebu because ye di wo chi na papa ndi oyo ni ese ne ma yes ene e bia mpa wo tia wo ye ba mu panyini o obi aba ba yi nkofo to asomasi na kunwe e de na mo ye manasi na mo tan tena ase a e ma ni nya plane fo yo kocha abrochi ofe de wasan davete wo kwa abrochi wasan davete e se be kansa makase e mra oti na tu no se na nsem ni wo ha won kanti akayi o su be mpasa ba de na e se de wo gensi no enkofo sika na mo ba ma me kansa ba ko kirem sika na ye hu ne sam ene ewuo na nam because enemre obi yisika no de amapa de mana de boni tuaneka obi modua o
enye dua na obi bebo wa na obewu wa na obefu bewu sika na waje di na nka hwan na beyi ne yam se kokoda hotel de bia ontua ma no o yi chop money ma gina kodi na nka nipa bi se dan yeti ko de ma no nipa bi se mi nya obone da upa ye me da because emra me kwa ahohiahia mu no wo na wo ji ni free benne no se sankrofo bi nso asan sorry e na okodo wo se kopesika foforo na me na agrada me sunu kose agrada me suma amen agrada me ya me sun because hey manasi no na ho awrade dangerous boy no na ho because no wodi asomfo na chiagege ni sika nti on de no na wo na adwin sikaje me ko ha na ho de de ho na metena me ko ha na ho de de me de ho na me pew eno ho adwuma no moye omu mpese ye beka bia ma wo ba bi obekọ ho de no ho no tena ena obi nsu ntimi ntena ho nkase osore obesese sika ma modia masa moti aboche mu mpa adwuma nye mote Ghana na mse Ghana nya mokwa aboche ade ntina se motena ho e ma nkofo gu Ghana se yensa ndi musika mo ntimi ntena ho mo mra medo mo ntimi ntena abrochire ho a mo mra medo enti plan a owusu bempa na brown na yinya awo eno na nam de ato abote video den ye pamie kumi ye pema ye matempo ni nya na oboa opesika cause onim se obeka wo yem be sew no de hotel no wo di twakase na wo da hotel na ne HIV a wanya no de man kofoto aduro because aduro no anya bia na obewu munyina sam na manya echa meme se manasi wo HIV manasi no na mo HIV manasi HIV eno wo modi papa na tem kakra me obofo me se muntwa so se waya ade mfanse ono ana aye ne mfomso because me amete ye kra me se me nyenya me nipa no me makose bi me fa ade nto metirimo me to mani mrisco me kakra wa me konso me ni so papa because me so amejo me fa me ho for nkofo bi niema moti wala mo information na anu na nse ye nche ma amankra dot ho omo fa plan se kwan o mbe fa so na o ma pe video bi a ebe se be pe se picture bi ye video bi a tag na ma se ni na mo plan no me meti ha o mini na me I know everything ebe susu ti se na brown na o su be mpa dada we mo plan ye gansi ni pa na oba nyankopon o ti ase o hwe ye bia ye ti ase de ye ni mu ase plan no munjai wate munjai ya kukakra ya mafia ni pa ya kasa ya nipa no so yanka hu se no so abusuafo yanka hu se nipa no so abusuafo moti wana mo frechale wo wo obi ani wo ahwe be yi na nkofo frefre nkocha no nya odu amia mema o sei he cha nya picture we mema o sei mo nse ya top pressure ya nya depression ya kasa ya ti ho no otu wana yo nkwa na wo fre obi ana o record wo fre nipa na asa nipa bone ni bia na fre na start record nipa bone ni because so adwen bone etade o pese o ye nachi na nkade na ye se obi nu se wo manasi mpo ye se wo ko ofie wo nyina na video nkofo me nyina ye ni mu o onse ma ba saseda because me bold o fa me kire me ni bi me bon kire social media nti se ye muade social media nti ye muade na me bremu obi a na bra na syndicate papa anka asore na nkom so mbeba na ko maba so mo bo ma sore ko ma bo ma sore na nka de mpo ene so mo de fie o de aso e ho dane twiapia adwembone ni obi me ti obi mpo obi fie ko me de me pasa o me mpo obi fie ko woni yesi wo bile se dama me ba wo fie me fa nya hye me fa nya hye nanka ni po ba besi a wo kunu mo na makotete nsam e de ba hye papa ne kon mo na bra ni si ni cash eni sa manasin e yo mo na tete nsam a hye papa ne kon ba ya na papa ne so me di ni ho yawo nanka obi aba wa sora ma ne ko le ba bia
obi de ade abekere mpacha wo police wunya police e kwa abekere se obi pe wo kun dia ko police station masa ye kan kuru me bo ha na me awo ha me gina ba ko fo ati because mu nyina nya madamfo na wo ya madamfo kwa fuma me kan kuru na kire wo ya madamfo fuma me kan kuru na kire una na bra ente kuro ma na abeka kire se nana agrada ma ho ahwan ka fe de obeka se car no nyina ntisa ese na wo fo no ma mu di bone mu nyina police fo se ye from ye busa mo questions mu awose ye from ye busa mo questions me ada obeka se ye ma o ka se me na me tera me sere ke je si de kura ye de ama no kura no okokakra na ejadum okokakra na ejadum odi fu oba wonko hone yemfa fu ne wo nyina ngum otu ne na ya na na se wo fu anu ma ne di bo no fu anu ma ne baji ni pani monyam na nti obi te ho ana o ma na ho pressure se na grada e cheka na grada e cheka munyina ma fu na ma na di bone se police for friend a mu so se e fra mu bi aga na ha na ya maintain ye ma bi ase ensempa bi ese ni pa de tanse ne twena so a ye hu de be ye because ko kasa asem asintu ase ya sika no obetia mi na metia mi ni bi e bia menye bo no kasa metia mi na se wo de makotwira ba kuku mu nyina nyankopon wo ho hwem ye fisi ya be na mu ase nim se ya e de ayak to krofo kon so na mu nipa wa mam bibida enipa me o agati nyankopon mi mo asema mi kan kire mi enipa wo asukoma de wa mana sansu ama oda me kwaya na agrada pretoro bia ho ono nso me mbremu no bebre because ono ye oba dia sabio mpayimfo mo hu me mobo sabio ema ya adwene we no eyam nare ya adwene no eyam nare enti so wote ho na obi be ka chensa sumasi we ye o sagrada so enim se lo sitie obegie di na ne brema me mfa man se mema mu di na chi no omo mboa no mema na omo di na chi no omo mboa no kofi ati sai ame nua kofi kensiri ai wona ye sofu papa sofu me ame nua ai pa sorry a wo ka obehu nyame ani monyam a me de number betu dwa wo pa sorry a wo ka obehu nyame ani monyam a obe preach am wo hu nyame ani monyam a ai sofu kensiri wo kuma simi wi a me de ne number betu dwa wono wonya fasika bra beji aho ahwanyo wo ko de nyame asem betu tirim nyame asem o mo sa no nipa nkogu o ma sorry because all my young sense na nem pacha o ma me na eku ba ko papa hwo a pacha o ma me twensa ele nsa ya so many people are some de see for ko ya me pesa me pressure ba ko so ko me nyisa emema no mo ben he emema na he me awade emema no ben agrada no wo moa na eye he ombe ya magada asem a ewiase wo hu bi da se kamene agrada no se masira no kamde mu nyina betu nyame so because me twan trompo no manya sika manya wie kamede de me won be mahiafo na me wu a manya ba bi ada ko fo gususu o esun fo mo wie yo o mo sun wie yo tin ka de menya kamde be mahiafo enena na brown so te wo be kan agada se nya wu kro ya na betena so se agada pa onye odo uni na temda na se mu de mutinte so ma sa de mu katere mafa mutinte suo na ma sa de mu katere mafa na so mesi se we ni we date ne ntini pa na oye sofo a ntidie sofo de oni twe sofo de onfo ba sofo de ofo ba den won oni feeling no and the bible says sofo men fa ba pamcho mun steady na mun jai say obi ama ho so pardon koi mam pardon ko me wu se wo so obi to say me call asem pa nipa no be frame straight aka me say shela so obofo mami we na your friend say wudi na chi me say me de me ho kwa join yi family na pardon ko because me yadan too much all of a sudden yango pia munyina pardon ko wadu wo su ben pa kam sa efi be wodi na e dia na ode ayew e dia ba de na ode ayew
wo ma ye so we do no wo lusu yo first no di na tam se bi wa bonche poncha ye hu ne se bia wo tene nipa ba fe de wo di na tam kakra ye nipa no odo odi ko sie o so odo wa ahye cage mu enne wo se wonu mpo cage ni abayi wana obi o so fa na ba na che fa cage ni mra na ko onyi umpie ye hu se oh enne de o se ne sister no wo kasa o tie o tu no fotie wo hu se punch na de punch na no tin na eso da vet na wo ye ni nua by force na ka no nya de anka wa beti eno obi ama no so eno bia be ma no so empayfo ani edi o matem se ni ba ne mfiri nyame a munja no ne bon sam na ntem ne umi no ye firi nyame ana he de o ye nso ogina wo hwe ye wate se mo kope obi video picture na mo de obi tie siso na mo ne kai plan na man kra no mo plan no munja because man hwe amekra me me de funu beto ho ama sa plan na mo plan yakopon be kum wa nwa mo ko pepe cha na ma pesu me sit din ni tia so na mo de abegu na ye den emra na wo manga si wo pese wo dwan ko sha bro na wo nya sika no a wo ye trick no enipa na nya bia ni sika so ka ho wo ko ya o mafia na bra na mu nyina mo de mutia bobom no na ko ba ba si on be ma da woni be ma da so respect wo kun anka wutimi so be ma nsa so ko tena obi fie sika kakra de be ma muti nempo wa ma musika na nka adoye de nya hwe adoye boni bie ni adoye mu na ke sorry tie ni pa nka sa ni pa wo ye sorry tie no sesen ye ti kroma na gada fa ne 10,000 Ghana se ni tia ye di papa ya tem papa sa wo de ne nsa benkum bo na de ma papa no na ntinkampo na ye den ye ne be kire nyame adwuma ye ne be kire ha wo obi ye nyame adwuma wonye no na nyankopon ba ye no obeyi ya Kristofo nko anka be ye anka sa Kristofo nko nti na nti anka nyankopon be ka kire se ye ntwen ti anka ye nyina ya Kristofo minu nyina sa ke ya Kristofo abone fo ntia ba wo so no mu agrade me die me sraw me pawchom de oba de o hwesuru a wo so afraw no me de ne pawchaw se sina sidin na hyehyɛw ne ma yina nkofo bi de obeto asem enkofo bi e de obeto asem because audio na mo hyehyɛ suma se mo piapia no eno no obi enam hokora na mo goto beans no no video de bia ye de obi man ho ena kwase aboa wo papa wo supempa wo aboa aden ti mu ni kunu me ba mcho mu ni kunu a omo ne moti ana ni pa na odi na tem ka wo se kunu na odi na tem ne mpo mfiri na me kro fa bible won free nya me bedroom no masa begina bonte de ya no wo mu ko prea no ma begina mpacho fa mbone che na ya tia na obi bedidi opambo atam afero so de ntrato no so enti opane che mfanche no ba na wonim se ya na yenyansa wo fom ne ya de adi wonim se agrada start ya no odi owu su ye fan se opambo atam ntimi tena sidi na ebi wo ha me ya de adi ebi wo ha na me ya de adi because I have to do an amero and say because as somebody am say ampo actually won't say na ye gidi no one kasa sa begina bonte say e ntro no twagu nso na ansa na ye behu say wo wusu be mpa de no nso ye behu say ye ntro na ye too late na nipa bia because of abi otimi tie na asem na aka na koma no na say nipa na twe no me no mie no ho na adane say time ye ne papa no ho na adane say time yenjano ewrade se o baba yini die afuru timi no mi enu tie tene no ene na na bribe aye se yale bribe ai ubebu se nipa ni sika ne no wa mawa ba ko na wadi no rafi na wa sori asiri konso yenya ye be prepare na ewura nipa ni fie se nwe yenya ewura ma ye se o yenya kwan ye yen kakaka na ewuram
because ya no de ye be wuram enya wuram ya sorry eso woni ye nya on because ya suma ye ne enam ya suma ye because asomo fo na kasa kura timi twetwetwa mo asuma nkrofo asuma siwe mbesa me de na hwe fo because on social media they are not doing or the fouls who are pretty asuma sina hwe so ampa because e wusu bempa ye say so onjira na so bi se obodue because wa modua ansa ne tia na okasem dia manya me do nyame se obekọ na asore de na akokọ bakora nsi o because nkofo be giedi amene agrada na nka wusu be bakora kan asema me nka bida wusu be bakora kan asema me nka bida wa na osi o me de menim se wo hwehwe so for free nyame na wakoba afole ena wo hwe na wusu be pa na free nyame na akoba afole ana na ye adwuma nhyehyɛ na ye adwuma nhyehyɛ muko nipa ni femu ne ma na bla muko na nipa no ene nsɛm na masa secret na nyampie yo bebre beba mo ankasa na mo de beba mo ankasa mo na mo one day na nka mo de ba na nka police fo be soa mo na nka o chema ke ne be hunyansa se da sempeto obi so a e be tete a break because ye nche ntu obi ama na no so de asema to obi so ye na ye ya ma kwalanka tenkete timi ma ne phone so na panyini president mu a na ye di na tem kwalanka tenkete because ye yo en ya ye e ma kwala no so o twen phone nya phone 4x4 bi kuta yo nya credit 2 cd na asema ko di panyini wa ta be trend obi wo ho no mu a wonim se e friend se bi ko kan so ma Sunday. Kokas mu ya tena ntima koka no. Trend na bebro. Trend no. E dia pa na de bebro. E wiase nyina hu ampa chaw e den na obenya film. E den. E na obenya film. Di ka so obi pa so trend ya. Akufu ado ti ho. Ukono obi tu de kura tuo no kura nya no. Na de tuo no kura du ni na bobo ano kura na. O trend. Obetende mu pa munya ne sa na se edi nkofo ati na ye di atam ye trene de emoaye mo na mo sori amankra do ye video na mo sha se kika bi kire no me na amankra do jisika na ho na mo ni ho mo ni amankra do that we ka waje jisika dia ye wunya bi nida wunim that we ka waje adiska nya bi edida ba na wo ye ni video amankra kika bi kire wo so follow amankra na wei nyansa sembe no be ka mo tu ko follow no wo bia wo ye video ba ko bia opesika wait to so follow no nyansa sembe because ni nkunsa sanse sia se ni nkunsa na seconds wo nya bia ansra wo be pai wo be chance to wo be chance to why now manase bi mo tire mo odion manase wo tire mo odion wo ye wikido wo tire mo odion wutire mo den pa na wutire mo so adin biom obi timi ma hotel na ma wokoda ene hotel so wokoda kro na 100 cedis a month crowd there say a month wo there say obi mi hu se wo bewu na ko nja ompo na wu ko papa wo nja na ka wu na wo po hwana na epe wakun na obi ampe manasi nkuno na wo bia hwehwe manase nkuno wo bua omo nam mo na sesika omo hu ne to tina fe ohu de wonye nti wo kofra obi a so sibra ni nye view me de kopesika bamba omo mo ye video nyame se omo nyina beyi wo muti na nsen wo mo he da ko fa omo mo ko fa funu ni ade wo mo nyina nti omo beyi wo muti wo de atweme ene mo moderate Momo dating time. Omo nyina ombe yi wo muti 1111. Because sikana ade mo na anso omo. Sikana ade mo 50 Ghana na anso omo. Aka wo ya mo ntena Ghana ha se na mo njeni. Ka me to ba bia wo na ma ba bu mi am yo ba me ba ba bu.
me mechi wo muti baby na manu gbogbogbogbogbogbogbogbo aya mo mra ye ni so e wuti ga wo hanya na wo bompa se he mi kodu papa we e na kodu na wo se ne wo menyam mo kola e busa sika ne amamo a wo koya wo pe baby ada a wo be busa sika nipa no wa ama no e na wo so se ne wo mema afia wo koya na bra twan ya de di na ne koya anye yi no e no no so me manasi na brown amankrado sanko forteren entokwa so nyina no sindika so anko kasa papa ne so open wo se wa anka obi ntimi kasa kana wa anka muko ofi na dwen be na mde ko ofi o anana soro adwen be na mde ko ho muko na soro na dwen be na mde ko ho ade na mo tesa ade na musuban tesa sika mo je somodi ewi na mo so asofo mu de munya sika wa mfa ma hwe maku ma no mo tewo ka odi akoto tom e bag ma na odi ato ho maku baba bia ba na oyi bia ma sori ba bia o store room mu obi anko yi wa nwa anko mba bompa ya mam akanya jimi fo nko asiafo ya topo kire HIV fo we omba be kan sama matam sika mo semonje masa yeye mpado yo yeye tirimu ode awudifo na hu esan e se yenum ne wo sade a ha ye kanfo mo kwa me yemene nto yeyem ade antufu yemene ya ye refi obi yo papa wo nda na sempa cho mo te gbang I'm fine no dedene no teno ne kwa ubintime eham sem ko share condition ase mpo minibi why mutu wana mo hye adwuma mama mo na kan ma basia mo na wo na bra mena bia wo pese o trending na ade afia so asneka share wo afia ka kire bo se me o ga asam na obi o rent na eko woman as mla na so da hotel na ye ma osika no na utimi da na bra wo nchen na bra utimi da ne nchen na hotel be na akoda na wo pesika tuka wunya unya na wo hye adwuma nso de koye ma mutiri mu orden wate wo papa no ma mekora no omuntimi nyi sika mfa mo wa se mra ye pe woku na bonti suni ehu se nyame adwuma nti waboa na wasada wo chiama wasada no wo chiama ne sesei na mo so yamfanya mo yete ha mo fasika ne mayeni kawe mo be ma wonu ntum nyina afu dwene we na wabeka mi bi sesei ya masa ayo ko uti ya ne boko but ma bro what you say na obi yam papa na masada mo chidi ama obi ayi sika ama mo no masada mo chidi ama enyo na mo maye njai what enye mo mi njai mo papa che wa oni mpe donko bia na danfo ye me so madanfo yi di donko so wa pacho mo kan tse me si wo start di wo su be mpa ka ma che yie eye cause wo so ye so for mame de nya obompa ye nyankopon nyi abuburo ne wo su be mpa o mu gina po ano ntire wo ye nti eye pa mo cho ye se je ga bi nso he social media ye do che ga bi nso mi hwe ni ti mi hwe no ho aso obi ho ndware na me hwe no ho fun wo mu nyina ti mi asori di nkrofo atem we mu nyina di nkrofo atem we ya tiwa ene tiwa wo so se na no me we ka kira me se di pa se wasa kira me ko ka se ni production din na da so ka me so register ya che etidin dia mu nyina ma de brai etiwa me se mu nyina ma de brai wacha se mu nyina ma de na bribe na ye sorry ya jidi no pamso ye ndi nko wi ase wi yo ne mpo ye sai
we mo meti an so that time musika se na dia mo se no de be ma wo enipa na mapia mo ho amodi na chi no he wo ye wo ye huri yo wo huri na waka wo hu na okika wo huri na waka na abe hu na okika mo de mo pia mo ho ni na chi na one day me obofo ameti hey me obofo mo de me bo ba be bo me mo de me bo ba be bo me mo de mo ntina ho na mo nya de mo ye no papcho Ghana fo mo fa wen tumitim sa bloggers fo mo Facebook no me pamcho mo nim de ye pe si ye de ko to YouTube na ebenya followers ebenya kakra tafre because mo ayede tu timet na se no wa tag obi na wo di gunu so pampa because ye hu se mo no mo ye kokonsa baby a wo bo a obi we follow na kwa na wo bo nipa na ye ka se sempacho ben no na hu so wote sampa ansa na wagye niema adi ben sa nipa no ansa na wagye niema adi won ben nipa no a ensore na asa me be kan fa nipa no emagini won ben nipa na emagindi na nsama ye kan mo sa mo bundle enu nti na mtie mfo atena se hu se ye no ye nkwase afo sabio entina na to band se na asa because we dey kwa video make say obi video kan ya kwa ya tag asomesi kwa hwese okodi asomesi atemu a na wo de na asome me kai se me be ye video se me pekane de Japan na me be ye video be se me de ne court me te baabi nipa ne nim se ye me ya obi o nim se ya me te ane se ai Canada Japan sorry ane ga no na ga ebi de ne court no me na me de ne court akoye de me na me se obi no open court na me de ne ko no se ba won say me kan sa no dia di nipa ya bibifo ne sabe ya adwene mo mara bi mo enti sa wo kan sa mato no obi de wo wani break wa ho enye ono an enye nipa no because ye wo mo mba gie die ye obi ho respect ni pare bokote sa so se nipa me respect ko ase ni wote enkofo tro ma bubu nkofo ade o musika edi wo mo kura no ma dan se ye sisei me de kakra me kan so wo su be bamodi na tem kakra yo ye nyina ya ye ni bi me o so papa ma be ye ne papa because trans papa fra me ka che me say hey se papa no ye bibi na hwe na nchewa wo pa wo ka kanokura no emfa bibi se nyi se na me so me wo be ka se o so ye fan se tiwa no pedon ko be ye na ye ne ya na o be bo o mu dua se pompobo na ye me ya me so ne ka kire no me so be me ka eno chese bia me suro me bi to bi suro bi o me ameti ye me suro bi bako so hu me na mo na ma ye dia enye wade se me suro bo hu se nkofo de mu hye ne ma me hyemdi mo hu ba mpa mo fro obi din na musa na me mase heda pusa obi me na ma nyina na matete ye hye nturu ba ye mu se me ne yemfa ye hu njim ye nti kroma na bibirika ebe ka se osu be mpa ye nti kroma ba sam no me no ye gidi yo ba che bibirika no kura kotena se hu se obe pa chaw na me na bibirika be ka se me ege na be pam chomi do nya me ka se mate ba me suma me abebu ye be kumpo ana me ma pause ba ni pa no kotena se hu se me ye nya me nipa de nya me no kura me di na chi no ye ka na hu se enti so opa me chaw di ha me de be che no me ko ye fa ne say opa mbo asori me ko pambo asori bo pambo ko rim say me na ba ho me ko so me camera say na bibi ko so nya bibi boni obi e ba na asori ho na wo ba asori no aka kire wo say o wa asori ho bi na say ni say no adada no agiska say na opambo ko nim nipa no na nipa no so be sha asori ho ye fraud ho eno o fe de nya me yi nipa no tro opambo che no to opambo che no na ni ofre police for na me be video say be ya me so de video amenya bi aye me who ya say camera no ma nya smart don say who yesu ti be camera flashing light no e black te ho e no say e meje camera na me na me jira we e no me say badwe ba obofo ba kwa maka o system me use me master plan me catch any stress papa say me nya we ntwa kwa ka be say me kwa bana no me twa ba na me boa na nya sa na me de na ba na me boa ba me use me master plan me phone ya so na me phone bo kra na anka me ntimi nkasa because you go be asore dem ko video no ode me phone mame
bone na oyo obi bu nkrofo na asori dem ba ofre police for say akwa obu nkrofo abramenti afi na matiti mo meche no me so me ko video e nya me on pe bone na me flash light do e flash ye be jebe phone ba me master client me nya me phone back because yen starting yen video ami aba social media ye ti we ye de me kasa ba ko meja ho ko meja ma ko ja ko emsi papa kire me menye wa asase so e wo mse nyame na bibia won ho bai ono so de mba asase so papa kire me menye fatuwa wo so be mbaza mbe keka bi emni ade no me obofo ka le meka se minimum no ai rebe obofo ka le meka se minimum wo so be mpa minimum no kele friend say we opambo onu be beka se makoho once nobody say don't worry the answer will be share yen chance obi mra megusu ye wie ne sha obekọ nipa odon ho akwa akọhwe won page because you obi ana obi follow no me wie na me send to pia so obi so be hwa ma tie ye ne te won no kurenti ye me chance nipa mpempem ye mpesika wo social media nye sika no ye mpe wo ha wo ti se nipa ba akumpa ye de no kura ne to e ka one say 0 ye de no kura ne beto me so ron kotuna sofu bia so dem da me kai 31st and am call sofu bia so mponya sofu mu o TV subi pole fo yom ne na me abi and am call ho enu pom call e se na mo de emprepu no jiji skara e me I'm sorry yeah go me pesa am fa me pento me correction fa emprepu me je correction wo me nche I'm sorry free ho me kasa nya me otie enya wo sorry na me ba nti me fa me home for ya so for ne ma ba ye na ye di papa na tem ye nja ye fa ne siwa me nche me de mbesi ya me si papa no mumma ye fa ne si ho eye pedonko me siraw de me kan ya no wo befu a me no kora na me kato obi tiri eye wodi na tem free ko de ho eye what eye wonya wo hwe me wonya bibi nkase o wusu be mpa de ayo de no ayo wo wusu be mpa entoko se mfa se bi abeto a oni agrada ntami onu agrada na ye odio ena mo ankasa mo hye ya na ye nyina beti bi abonte na ni paro din se me a wo konfo amaje wo no afa de ogira abonte se di matema me ne wanka yenso so o agrada beti akọ rewo obofo se papa maye obonte fa che me obofo wo no obepem obofo wo no obeji atum anka ebe nu no a na oche no ada ye be nu no so mesa de wo wram senka wusu bempa mu bia anka ye de wonam so mpede de ntino be ye di ni ye de agu no konsoa ne agu no konse jei obofo no tena se no hu se me de level be ba mo level no so do anu o so do anu ya so dia ye de asofo na ye twiapia ene ya wi o nyam no wi ase o mo kro mo kanya nsasam sabi o ma no kro atiwe o mo kro go mekanya nsasam kra na o mo so da asa na o mo sa o ma so kra yesi ye fro bu papa ne ho ahwan o mo do o mo ka be kire abonti na me wo we no kra no o mo kro esi o mfiri nyame ena me do ena me fili o mo do o mo to o mo yire to mo betina abonti ye te na so fofo ye o mo yire to mo I'm not move for myself because I'm on by level. What the fuck kind of level? To Miss Ram, more brother from Guabruchili. Papa, Modina Temcacra, a year. Momma made Dimo bonnet, and son, I will be dinner tell what did I tell? Why, Mamun Dima Nasi, na Manasi no, or more soon I didn't so Manasi and I was sorry. Because Manasi mra na otina etu no satan na nka se ye che Manasi because abon na na okanyina wo gira ho na na omo ye wantimi anka satan me na osi nyame akasa kire nyame akasa onso otimi ko mu no wasa ka no hudi boni bi se na mpanyifo se mu di akire boni bi se ma wo dodo nipa na manipa na nko because ye ga na obi tu kwa enti nko kire ye timi nko kire no enye ye na ye te ye ni bi na me ba mko pere ye ni bi tie betina ha ya bi ka pere ka no ba betie esrem afu mo fanya sasem nto abonte na nkofo nya bi ntie
ninja sen tura no obi fra adwuma ba ya na okoye sei ya didi asomasi atemo me nkrofo afra me o sila na asomasi adem sei e mabusa me koko busa do ye ni video no e mabusa me e ma me busa me kura ade eni pan jemo na mo se mo ni ko eni pan jemo masra obi so onko yusu masra obi so onko nya HIV enu tipo obi hu sika dia to aduro masra mo se mo ko stress pokre he man kra do pekokwa ya ko she mashibo na ja sa wujiji grofo sika to pokre no sa pra na mapransa mo ko pe video bi ni nyina yakopɔ hwɛ mo sa nko se asɛm na mo na mo pe audio no na no manasi chatira me head atworo man se oka obofo asara me so obofo kra na yere no obi ga na oje no obebusa me what you de na unim oka asɛm me obi bi de ma no aboa bla beje kɔ oka asɛm me ka se aboa funu bla na beje kɔ mo na mpesi gara nka baga se obofo yere no nyobi yiro na me madam fe ni kabi na date no e mera ye nyina ye twasi he na no date no ezinya no onwale no nti na me twira ma so no kra obi yire no ndi date no nyobi yiro obi mpra na me ka so odi ye no na ye obi mpra ntinya se bia na me be ka dira bebu sa so ma ma yikura pi enti o bebu sa me se bia na menim na nka wa beje no de ko ba ta na fa ko bra na beta mo se ye na mu dia na me pa se bi pra ma asemo mo titi wi am de ma no twetwi fo me wo ni pa bi se mo me de obi ese o kame na wo mbi bia fa bra na me tiri o ni mi video be to abata me fa o be o ni mi video e be to abata me obofo me me to obi wi asini o me fa bible me fa bible me ba pass o me no me ba pass o me no ketewa no na Robert fo be wi ano obi Robert fo wi ano no e no Robert fo sa de ne ma bre no enti ho no ma ka me ma so ka chem se bi ba wo do obofo no na ye de frem ofie ti nye so nkofo bi bofo la me ko fa mi ti bi di ni de e obofo why ti nye se ye hwe obi ye follow obi me follow na de me oba ho pra chi de do fra te kra no me hi ena mama na ba obe ka say omo kra na se follow ze de zue ya topa obi le be chamba la wo ko to ya de wo woni busi o eze nsie nse ma pa kra o de mbesia ai o tse ya no se munya oda ai jina be bia mu oda pia so ba mo ka cha bloggers fon se afi do mo kanya sasam me dini de slopo account no ma ka cha mo se ya hakeme na nse obi afra mi se obi de agini sika me sramo me mata social media man ka cha obi so ma miska je se obo fo slopo eni mi Facebook to bi slopo no obi de chat to say eye me why na so oye me friend na wa bo me high kra ma feel ni da why e no so oye me friend na wa bo me high am me obo fo ma feel ni da me unya be ya me friend atinam me be kanya nsasam na chiwa fi asoma me asa me no ndile bibia biom me no ndile biom because me to me obi o ma miska me to me obi a enem me sore me pejama no say papa ma miska en fa oni baby o ti akorora ba o de be ma me ti me ni obi ho adaja mbe ka kire o say eti o shelo pon na obi wa ma ho kwa ya de chato no ato nyame obofo a Isro nipa o ka se friend video na o mpene de nyame ya na no nya no tibe kai obi uzi em friend o ma o phone so be friend video be pam chow Isra mo ai atem didi na ya di mpan fo mo ye fa o musuo mo me fa o musuo agada so asachira on sachira yie se di cash ni wo na bra mo mafu adodo am tote se amonche mo twa mo ho kope ba bi nda mo ntwa mo ho mo to ka kan ma kra mo ka ho mo ye kan ma na ka mo ni pa bi se bre ka se obi akodi mo ye kan ni pa bi se ya ye ka se obi abese mo pe na ya na wiase na ya e no mo tibi ni to obi to se na nka wei wa teacher kra wo na bra ni ade ko ye mese mo pe ye mo mo mese mo pe nti bunja asem mo ko fata de tade mpayifo bi o mo na mo ba bi no ya bra mo mo na mo ye mo bonsam ti manasi amafia sika na mo ye ra na mo di ye no ko ron ko fa sika mo no usu be mpanso bi unim na mo kan cha na mame
Se me mana o mana o de mana na bra kwa no me papa on pese o yi mi free wo che wo no so ye horror wo ne kasa wo record wo mu nyina no mo kasa me bi to wo frɛ ma me record wo da me fa nye twe da be ma be video mu se mbo record da banko fo frɛ me pa e go fo frɛ me pa ba me record be de ye body na record because I already we just record na obi frɛ ma na mo record e nya me nhira mo obi a hwɛ ye bia nya me nhira amoda bon tsena ho pe don ko eye wo so ye sofo ma me ko follow because of ye sofo ma me no eye ye to ko na be ro draw se kwa yan ka hwe eye papa no di na tambi eye wo di na tambi eye why eti wa ba ye mu twitwa mo nsam so tsia sana ye too late amana siri ne amaka dan che no mo di aba mo so munim niam mo fa mo ho egu o munim niam uti wala so ube ho ase ayi wonim se kutuku ne dia banya ne nyina mankra na ye de te no ni nyina mankra do na ye de te no why mo so da mo sise wo obi eti bi di wakọ shake ejim se wo ku wa sori se na de mo de mu hunya nsa da ho mu hunya nsa ya se de ya na anya o ya nja o fa ye aye de ne siri pa wa ko se de na tam sa ade wonye ye dai wanya ya dai anya bia o preach asori ma na ebifa because on dey di bone kula o preach a den tire se wudi bone kwa na ya do ya wutimi ko heaven anka den tire basa bi tikura ya bia aya tire se basa because adoye wo mu na nipa bi sei yanti ko ma de na fi aso ne wo se ne kwase ane ade nyina so de ne bone ya chem minu mi ne de bone che me obi aye me bone me money parity me ada me hu ni pa no me maka de tia we say nyam me ka de tia we say nyam because me fan chane da sani pa mbon dia obi abe ti me money ti onu anyim no ho mon tsena ho no na mo de mo kwa mo fa bone nche kwa mo simu ye nipa na mo konfo ye jemo na ma sa sorry hey munye steady anyumra mbata menka Isi otom pede de bia